what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito sa La Gracia de Galore Boutique. Yan, by JBL Hong Kong Soul Plus. Yan po, naka-sale na po sila mga idol. Naka less 30% off lahat ng mga sapatos, pati na rin mga bags. Tapos 99 all garments. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ina-upload. Tara, pasok na tayo sa loob. Let's go. Purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. Alright to guys, unahin natin tong Adidas Ultra Boost na to. Ganda na ito, halos bago pa. Ayan, less 30% off lahat ng mga sapatos po dito sa La Gracia de Galore. Ito guys, oh, ayan, okay pa to, 1885. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size nya, size 8. Yan, oh, solid pa to. Yan, ito yung pares nya mga idol, oh. Yan, oh, ganda pa na ito, oh. Panalo, 1885 less 30% off. Yan, Adidas Ultra Boost size 8. Yan, ito naman sunod natin itong Nike React Air 270. Yan, ito, oh, medyo maliit nga lang. Yan, 1285. Yan po, inuulit ko po, less 30% off lahat ng mga sapatos. Tapos size 5. Yan, oh, okay pa to, pwede pa to. Yan, 1285. Ito yung pares nya mga idol, oh. Yan, oh, all goods na all goods pa, oh. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas NMD. Yan, oh, okay pa to, puting-puti pa yung air sole nya, yung midsole nya. Yan, oh. Tapos 1285. Yan, oh, okay pa. Yan, tapos size nito, size yan, size 6. Yan, oh, goods na goods pa to. Yan, ito yung pares nya mga idol. Right, yan, oh, solid pa to, 1285. Tapos ito, sunod natin tong Skechers Max Cushion. Yan, dyan ba yung original insole nya. Tapos size 6. Yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Yan, Goodyear pa, oh. Yan, ba magustuhan nyo to, 485. Yan, oh, size 6 Skechers. Yan, kunting linis lang to mga idol, oh. Yan, oh, 485 lang, less 30% off pa. Tapos dito naman tayo, ito may nakita tayo rito mga idol, oh. Solid din na ito. Yan, size 8. Tapos 1885 siya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito yung pares nya, check natin. Ito, goods po, 1885. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas. Yan, oh, ganda na ito. Ganda ng colorway nyo, big logo po. Tapos size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim nya, goods pa, oh, 1285 lang. Yan, pambabae, pwede rin yan sa mga dancer. Yan, oh, ganda. Tapos ito yung pares nyo. Yan, oh, solid na ito. Size 6 ay size 7.5 pala. Yan. Tapos ito, sunod natin tong Yeezy 350.
Yan, ito all goods na all goods pa to. Yan, 1285, minimal heel drag lang siya to, konti lang. Tapos size nito, yan size 8.5. Tapos ito sunod natin tong Adidas Light Strike, ganda ng colorway nito, SL20 size 10. Yan, ilalim nyo okay pa, goods na goods pa, 1885. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, naulit ko po, less 30% off lahat ng mga sapatos, size 10. Tapos ito naman, sunod natin tong Vans. Yan, no? May mga patusok-tusok pa siya. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos 1885 size nito, check natin. Yan, medyo malalim, size 9. Yan, no? Ganda pa, suede. Tapos ito leather. Yan, ito yung pares niya mga idol. Yan, no? Baka magustuhan nyo to. Solid pa, ito pa, sunod natin ng Adidas NMD na triple white. Yan, okay pa to mga idol, 1885. Yan, goods pa yung ilalim. Size nito, size, check natin. Yan, medyo malalim yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, less 30% off. Yan, ito yung pares niya mga idol. Alright, yun, solid pa to, puting-puti pa. Yan, 1885 lang. Ito naman sa mga naghahanap ng pang football, soccer. Yan, ito Ambran niya. Yan, ilalim niya okay pa naman. Yan, 1285. Size nito, size 8. Umbro na pang football. Yan, ito yung pares niya mga idol. Yan, pwede pa to, 1285 lang. Tapos ito sa mga naghahanap ng pang outdoor, yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang siya, 2885. Yan, Mizuno Gore-Tex pa siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 10. Yan, Mizuno. Ito yung pares niya. Right, yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito naman mga idol, Nike Warache. Ito lang yung issue niya, yung size tag niya medyo natanggal na, pero okay pa, goods ng goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 10. Yan, ilalim niya okay pa, 1885. Tapos ito sunod natin tong Reebok Insta Pump, kaso sira na yung pump niya, pero okay pa, ganda pa naman ang colorway niya mga idol. Size ano to, size 8. Yan, ilalim niya okay pa, konting linis lang. Yan, 685 lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan, baka magustuhan nyo, pangharabas. Yan, sunod naman natin tong Nike Super Rep. Ganda ng colorway nito, medyo maliit nga lang sa pambabae ang size 5.5. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Yan, 1885. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga girl dyan. Yan, less 30%. Yan, okay po, 1885 lang. Tapos ito, sunod natin itong Puma. Ito guys, design nya talaga yan, akala mo sinulatan. Yan, baka magustuhan nyo to, size 7.5 sa women. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 685. Yan, baka magustuhan nyo to, pang araw-araw. Yan, naka-sale na po sila, less 30% off. Yan, ito yung pares nyo, 685 lang. Tapos ito, may nakita tayo sa ilalim na Nike React R270. Yan, ganda ng colorway na ito. Yan, may kunting heel drag lang siya to, wala naman. Yan, ang price 685. Check natin yung size niya, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, check na rin natin yung pares niya. Alright, yan okay pa to, pangarabas, 685 lang. Tapos ito, may nakita tayo rito A6, ganda na ito, Amplifom. Yan, okay pa, goods na goods pa to, halos bago pa. Yan, okay pa yung ilalim niya, 1285. Yan, size 7. Yan, gusto nyo to, A6.
Yan, pang volleyball, pang running, pwede yan. Okay pa to, goods na goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Salomon na pang outdoor. Yan o, okay pa to mga idol. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Yan ang price niya, medyo pricey, 2,880. Less 30%. Yan, okay pa yung ilalim, solid pa. Yan, ito yung pares, check na rin natin. Yan o, Salomon. Tapos ito mga idol, yan, sunod natin tong Nike Dunk na pambabae, Nike Dunk High. Yan, 1,285, goods na goods po. Tapos size 9, yan, size 9 sa pambabae. Ganda oh, suede siya mga idol. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nyo. Ayan oh, solid po. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, kunting linis lang to, pero okay pang ilalim oh. 885 lang oh. Yan, kunting linis lang to mga idol. Size nito, size yan, size 8. Yan o, size 8. Diyan pa yung original insole nya oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set mga idol. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, 885 lang, less 30% off, size 8. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Adidas Terex pang outdoor. Yan, size 11. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang, 1,885. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito mga idol oh. Alright, yan oh, pwede pa, 1,885. Tapos sunod natin tong Asics. Yan oh, ganda ng colorway na ito. Tapos yan, may konting heel drag, toe drag, 1,885. Size ano to, size 9 and a half. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, pwede pa, goods na goods pa to, 1,885 lang, less 30%. Tapos ito, may nakita tayo itong Reebok na pang outdoor. Yan o, yan o, solid pa yung ilalim, 1,885. Yan, baka magustuhan nyo to, size 10. Yan o, pang akyat ng bundok. Yan, ito yung pares nyo mga idol o. Ayan o, ganda o, solid, size 10, 1,885 lang. Ito, may nakita tayo ritong J1 na mid-cut. Yan, pambabae siya, size 5.5. Yan, wala pa naman punit, wala pa siyang sole set. Yan o. Tapos ilalim niya, all goods na all goods pa, 1,885 lang. Yan, less 30% off. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga anak nyo, mga idol o. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, solid, ganda pa. Tapos ito, sunod natin ito mga idol, Nike Free 5.0. Yan o, pang running. Ganda ng colorway nya. Yan, ang size nya, size 7.5 sa pambabae. Yan, baka magustuhan nyo, 1,285. All goods na all goods pang ilalim. Yan, baka magustuhan nyo. Hanggang o, lightweight siya. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1,285. Tapos ito, sunod natin itong Nike Huarache. Ang ganda ng colorway niya mga idol. Para siyang ano, slip on. Yan, dyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1,885. Yan, goods pa yung ilalim. Size nito, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa to. Yan, ito yung pares nyo. Ito mga idol, baka magustuhan nyo tong branded na Bershka. Ayan o, 685 lang o. Ayan o, nakaless pa siya ng 30% off. Ayan, check natin yung size yun o. Baka magustuhan nyo to. Size Euro 37. Ayan, ito yung brand nyo. Ayan, Bershka, 685 lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Ganda ng colorway oh, solid po. Tapos size 5.5. Yan, 685 lang mga idol oh. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya mga idol oh. Ganda oh, pwede pa pang harabas. Yan oh, 685 less 30% off, size
5.5. Tapos ito, sunod natin tong Nike Sakai. Yan, oh. Medyo maliit nga lang, size 5.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,285 less 30% off. Ayan, oh. Halos bago pa to. Puntaan nyo na to. Yan, ito yung pares nyo. Wow, pwede pa, oh. 1,285 lang. Ito, sunod natin tong ulit na New Balance. Ganda ng colorway na ito, mga idol. Pwede pa to. Goods na goods pa yung ilalim. 1,285 lang. Yan, size 11. Tapos ito, sunod natin tong Reebok Classic. Ganda ng colorway na ito. Pambabae siya. Yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. Kunting-kunti lang. Yan, 1,285. Yan, oh. Collaboration ba siya ng Minnie Mouse? Yan, oh. Ganda, oh. Size nito size 6.5. Yan, para magustuhan nyo to. Ito mga idol, oh. Sa mga nakakaalam na brand na to, Jimmy Choo. Yan, Jimmy Choo. Yan, oh. Leather pa siya, oh. Yan, ilalim niya all goods pa. 1,885. Yan, para magustuhan nyo to, size 38. Jimmy Choo. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max na to. Ang ganda ng colorway na ito. Puting-puti may air bubble nyo. Size nito, check natin. Yan, size 10 mga idol. Yan, baka magustuhan nyo to. Gusto na goods po. 2,385. Tapos ito, sunod natin to. Solid pa na ito. Nike React na Presto. Yan, oh, Nike Presto mga idol. Yan, Nike React. Yan, Presto siya, Presto. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya 1,285. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Size nito size 8. Yan, size 8. Yan, ito mga idol, baka magustuhan nyo to. Yan, oh, pang formal shoes. Ganda na ito. Ang price nya 485 lang. Yan, size nito size 38. Yan, baka magustuhan nyo to. May kasama ng ginto mga idol, oh. Yan, oh. Gold bar. Yan, oh, 485 lang. Size 38. Tapos ito, sunod natin tong Nike Zoom X. Yan, ganda ng colorway, pang jogging. Nike Zoom Pegasus. Yan, 1,285. Okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, kunting linis lang. Size 6.5. Yan, pang jogging, pang gym, pwede. Yan, ito yung pares nyo. Ganda, solid pa to, ha. Hanggang pa. Tapos ito pa mga idol. Yan, solid din na ito, Nike Zoom. Ganda ng colorway nyo. Yan, ba magustuhan nyo to. Ang price nya 1,885, oh. Yan, okay pa yung ilalim. Size na to, check natin. Yan, size 8. Yan, size 8. Tapos ito, may nakita tayo rito sa ilalim. Alexander McQueen. Ayan, oh. Yan, okay pa, oh. Malinis pa. Yan, may kunting dumi lang. Yan, oh. 1,885. Size nito size 38. Yan, Alexander McQueen. Tapos ito pa, oh. Ganda rin ito. Panalo to mga idol, oh. Yan, Nike React ata to. Yan, medyo nakalimutan natin. Yan, oh. Yan, oh. Solid pa, 1,285 lang, oh. Tapos size nito size 6.5. Ito mga idol, oh. Undercover by Jun Takahashi. Yan, oh. Size nito size 12. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, oh. Goods na goods po. 2,885 less 30% off. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 12. Yan, oh. Jun Takahashi by Undercover. Wow. Yan, ito yung pares nyo. Solid po, oh. Pwede po. 2,885. Tapos ito mga idol, sunod natin itong Westbrook Why Not. Ayan, oh. Ayan, solid pa yung ilalim, oh. Ayan, 2,885. Ayan, size nito size 8.5 mga idol. Ayan, oh. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Tapos ito mga idol, oh, New Balance Kawhi. Ayan, oh. Kawhi Leonard ba? Ayan, oh. Comment down na lang kayo mga idol. Ayan. Ito yung firma nyo. Yan, pang basketball na New Balance. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods ko. 2,385 less 30%. Size 8.5. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya.
Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max 97. Ganda ng colorway na ito mga idol. Size nito size 10.5. Yan, goods na goods pa yung ilalim. 2885. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda pa na ito. Kunting linis lang to. Gamsol pa siya. Yan, 1885. Less 30% off. Tapos size nito size 7.5. Yan o. Ganda po. Solid o. Ito mga idol o. Sunod natin tong pang basketball shoes na lining. Ayan o. Medyo malaki. Yan sa mga size 13 dyan. Solid pa yung ilalim o. 2885. Yan, lining pang basketball. Size 13. Tapos ito mga idol, may nakita tayo rito. Yan, Reebok Insta Pump. Ganda ng colorway. Tapos, yan, 685 lang o. Okay pa yung ilalim o. Goods na goods pa. Konting linis lang. Tapos, size 10. Yan o. Buo pa yung pump niya mga idol o. Yan, ito yung pares nyo. 685 lang o. May nakita tayo rito mga idol oh. Jordan 4 Oreo. Ayun, kaso may kunting issue na lang sa midsole nyo. Ayan oh. Repaint nyo na lang mga idol. Ayan oh. May kunting gas-gas. Legit to mga idol. Ganda oh. Leather po. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole fit. Size 7. Ayan, ito yung tang nyo. Solid oh. Ayan oh. Mag-stone yung mga idol oh. Size 7. Jordan 4 Oreo. Yan o, 1885. Okay pa yung ilalim nyo. Less 30% off. Yan, check natin yung pares nya. Yan o. Yan, ito meron na rin ulit na bakbak. Yan o. Yun lang. Yan o, baka magsuha nyo to. Tapos ito, sunod natin to mga idol o. James Harden na Adidas o. Yan o, solid po. Okay pa yung ilalim. 2885. Ayan, sa mga size 10 and a half dyan o. Ayan, kompleto pa to. Andiyan pa yung original insole nyo. Ayan o, solid pa to. Less 30% off. Ayan, ito yung pares nyo. Ayan o, solid. 10 and a half. 2885. Tapos ito mga idol, may nakita tayo rito Nike Blazer na low. Yan o, size 8.5 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Less 30% off. Yan, 1885. Okay pa yung ilalim nyo. Yan, baka magustuhan nyo to mga idol. Solid. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, Nike Blazer na low. Size 8.5. 1885 less 30% off. Tapos ito pa, Pogi shoes na New Balance. Ganda na ito. Tapos 1285. Yan o, goods na goods ping ilalim. Size nito, yan, size 8. Yan, size 8. Yan, ito na nga lang, may issue. Yan o, pangarabas, pwede pa to. Yan, ito yung pares nya. Yan, walang issue. Walang issue. Yan o. Yan, ito lang, yung pares nya. Yan, baka magustuhan nyo lang oh. Tapos ito mga idol oh. Solid na ito. Leather siya, Nike. Yan, di ko alam kung anong Nike ito mga idol. Yan oh, ganda oh. Tapos goods na goods pa yung ilalim. Ang price nya 1285 lang oh. Less 30. Yan, size nito, yan, medyo natanggal na. Tingin ko mga size, ano to, size 8. Tapos ito pa mga idol oh. Yan, A6. Ganda ng colorway. Yan, flight foam. Yan, size nito size 9. Yan o, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. 1285. Tapos ito pa, Reebok Classic. Yan, ganda ng colorway nyo, camouflage. Tapos size 8 siya. Yan, size 8, 1285 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito yung pares nyo. Tapos dito mga idol, may nakita tayo rito Nike React. Yan o, ganda ng colorway o. Yan, okay pa yung ilalim. Goods to goods pa, 1285. Yan, size 7.5. Yan, ito yung pares nyo.
900 na lang yan, madam. Tapos ito mga idol, may nakita tayo rito. Jordan 1 na low. Yan, ang ganda oh, suede. Yan, dyan pa yung original insole nya. Tapos, yan, okay pa yung ilalim oh. Yan, 2.8 nga lang, less 30%. Size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Reebok Insta Pump. Ganda ng colorway na ito. Halos bago pa to mga idol oh. Ganda oh. Tapos, ang price nya, yan, check natin sa kabila. Yan, ito oh, solid pa tong Reebok Insta Pump mga idol oh. 1,285 less 30% off. Yan oh. Tapos size 7 siya. Naman tayo sa mga selected shoes. Yan oh, dami pang solid. Yan, naka-sale na rin po yan, less 30% off. Yan, ito mga idol oh. Yan, check natin tong J1 na to. Ganda na ito mga idol oh. Size 8. Yan oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim, goods na goods pa. 2,885. Yan, baka magustuhan nyo to, less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong napaka-solid na J11 na low. Yan oh, naka less 30% off na to mga idol oh. Yan oh, goods na goods pa, 2,885. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Tapos ang size nito mga idol, size 9. Yan oh. Tapos ito naman mga idol, sunod natin tong Kyrie shoes. Yan, halos bago pa to. Yan, okay pa yung ilalim, 2,385 size 9. Tapos ito mga idol, sunod natin tong napaka solid na, yan, di ko alam kung Nike Ambush ba to. Yan oh, ready made. Size nito size 10. Yan oh. Yan, 3,885 less 30% off. Ito naman, sunod natin tong J1 na mid-cut. Yan o, size 10 naman to mga idol o. Yan o, kunting linis lang, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 2,885. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Chanel luxury shoes. Yan, size 35, made in Italy. Yan, ba magustuhan nyo tong Chanel na to. Yan, 3,885 less 30% off. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Adidas Nate Ball. Yan, ang ganda ng colorway. Mahal sa Adidas outlet to mga idol oh. Solid pa to. Yan, ba magustuhan nyo to, 2,885. Yan, less 30% off. Size nito, check natin. Yan, size 9 mga idol oh. Adidas Nate Ball. Tapos ito namang Nike Dunk. Yan oh, solid na ito mga idol oh. Ganda ng colorway niya oh. Tapos 2,385. Yan, medyo tanggal yung size tag niya. Tingin ko mga size 9 and a half to mga idol. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Louis Vuitton. Yan oh, halos bago ba to mga idol oh. Tapos yan, 4,885 nga lang. Yan, baka magustuhan nyo sa mga galante dyan oh. Ayan oh. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Chanel. Ayan oh, ganda ng ano nyo, suede. Yan, kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Tapos 2,885. Size nito size 40. Tapos sunod natin tong Nike Dunk na to mga idol. Ganda ng colorway nyo. Tapos size 8.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to, 2,885. Tapos ito naman, sunod natin tong luxury shoes na Hermes. Yan, Hermes Paris. Yan, baka magustuhan nyo to mga idol. Medyo maliit nga lang. Yan o, Hermes made in Italy, 4,885. Size nito size 36. Tapos ito naman, sunod natin tong another Louis Vuitton mga idol oh. Yan, sexy oh. Ayan oh, Louis Vuitton size 36. Yan oh, Louis Vuitton. Yan, 6,885. Yan oh, magustuhan nyo lang, less 30% off, 6,885. Ito naman, sunod natin tong J1 na low gray.
Yan, size 8. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito lang, may kunting kurot lang. Yan, baka magustuhan nyo lang mga idol. 2,385. Ito mga idol, sunod natin tong J1 na low. Ganda na colorway na ito mga idol. Tapos size 8.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya, yung logo niya, solid. Ganda pa ng details niya, panalo. Tapos ang price niya 3,885, less 30% off yan, solid pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8.5 J1 na low. Yan, ito yung pares niya mga idol. Yan, 3,885 nga lang, pero okay, solid pa to. Yan, tapos ito mga idol, Nike React, ganda ng colorway na ito. Yan, solid pa na ito mga idol. Goods na goods po. Yan, 1,885 less 30% off. Tapos yan, nandiyan pa yung original insole nya, buong buo pa. Size na ito, check natin. Alright, yan, Nike Epic React, size 8.5 mga idol. Size 8.5, puntahan nyo na. Check na rin natin yung pares nya. Ayan, solid pa to mga idol. Ayan, check natin yung ayan, size pala, 10.5 mga idol. Ayan, 2,000 years later. Yun nga mga idol, dito ko na tatapusin natin vlog update sa La Gracia de Galore by JBL Hong Kong Soul Plus. Ayan po, nakasale na po sila, less 30% off lahat ng mga sapatos. Kaya sugod na kayo rito. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.